2 سال پیش مادرش از دنیا گذشت. یک برادر رو اعتبار و غمخوری نسبت مادر نداشت، بدوری ها بود. برادری که حالا مادر رو غم داده، سی گپ گوش کن تا آخر گوش کن. این از تو شاید من فکر میکنم از روی گپی که مادر نقل میکنه تو خوبتر هستی، باز این از تو 1000 مراتب بدتر بود. 1000 مراتب ما برادرها همه گپ گفته بودیم، لیکن از سنگ صدا بوده از اون. یک روز در صفحه فیسبوکش میبینم که یک 4 قطاره نوشته است. جمشید جون زنگ زدی، سی زنگت میزنم. میدونید چی شعر نوشته است؟ گلهای بهشتی سایبانت آچه، 100 دسته ستاره ارمغانت آچه، دیگر چه کسی چشم برا هم باشد، قربان نگاه مهربانت آچه. بعد همین برادر از پیش خواستم بینم صحبت کنم، همین خیلی هم شد. از پیش دیدیم برادر صحبت کردم. من گفتم برادر جان، نامش رو نمیگیرم، چی شد که تو در فقط در استوریات در فیسبوک فقط در باره دل و عشق و دیگر امروز اینا نویستی؟ خدا شاهد. گفت بیا من در همین باره گپ نزنم، همین باره گپ نزنم. آبی دیدهش ریخت. آبی دیدهش ریخت. چی شد گفتم در تو؟ گفت میانم شکست، به اوچگی میانم شکست. کاش گفت درک میکردم و میفهمیدم که اوچه چند قدر بزرگ است. گفت هر وقتی که نابرابری در بین برادرها بود، همه چیز برابر می آورد. حاضر که مادر نیست، تنها در یک چهارراه نمیدانم کجا روم. میدانم که گناهکارم، خدا مرا ببخشد میگود، لیکن همه خطاگی را من کردم برای مادر. خیلی سخته تصور کردن این رو. همون نفرهای میتونن که از همین کوچه به مادری گذاشتن. من گفتم اخی هر یک چی وقت ساعت خودش رو داره. گفت برادر جان، تو شما چیزی میگوین دیگر چیزی گذاشته برگشتن نمیشود، لیکن من همین قدرش فهمیدم که هر وقتی که دیگر به دیه میروم هیچ کس نیست از پیشم برآید. هر وقتی که به دیه میروم هیچ کس نیست برده اینو برای من درست کنه که گشته یا سری محبت برادرای دادرای خواهرها. گفت تماما دیگر است، تماما دیگر است. من خطای خودم فهمیدم. من دیدم که دیگر بیشتر گپ زدن نمیشد، دیگر از مسئله بیرون شدم. برادری پنجکنتی اگر هم گپای من رو شنویدن باشید درست گوش کن. و نما از یک جمعه بیایی همون پیشوازت با پیش در میبره، انا مقش بسای مادر پدر رو، انا مقش بسای. باور کن برادر جان، از من خودم محتاج نصیحتم، لیکن چیزی درک میکنم برای تو میگم. هم بر اومدن و انما قدرش هم رفتنش باور که بسنده است. انما برده اینونه که میتید تو از تو نمیپرسد، انموش بسنده است. در همه مشکلات روبرو میشی، از بالای جای نماز نخستن برای تو شب و روز دعا کردن که دیگر همه خوب است، انموش بسنده است. زمان کودکیت گم نمیزنم که چند قدر رنج دارد.
дилата бардоштан, ту метавонӣ, ту пешрафтан метавонӣ, ранги дигарҳо аз пуштат гап назадан таърифат кардан. ана муқаш басай бародарҷон, рӯзе мешад пушаймон мешӣ ранги ана ин бародари доштаги ман, лекин пушаймонӣ тамоман дигар суда надорад. аку ба қиссаи асосӣ меоям. ду шаб аст ки як модари панҷакентӣ занг мезанад, мегӯяд хоҳиш мекунам ҳамин гапа расон ки шояд ҳамин фарзанди ман ки 2 сола ки мана ғам метиҳад, ҳамин чиза бинад, ягон майда бигзор мегӯяд фарзанди ман набинад, лекин ягон каси дигаре ки бибинад фаҳмад. ман хоҳиши дили модарам мегӯям. мегӯяд 2 хоҳар будан, як додар. ҳаминоя гуфт ба як ранҷи калоне аз шавҳарам ҷудо шудагӣ калон кардам. ҳазопӯям мефаҳмад, баъзан нафаҳмад. калон кардам, чизе хостам, пасуда шустам, дар шустам, маъракаҳо, чӣ коре нест ки накарда бошам. манакӯи чӣ коре нест накарда бошам, маънояшро фаҳм. барои фарзандонам кай хушбахтона мегӯяд ҳар ду духтари шавҳаркардагим дар хонаи шавҳарашон хушбахт ҳастанд. хабарам мегиранд, домодом мегӯяд аз фарзандам бештар мана эҳтиром мекунад. мушкилӣ аз хӯрдану пӯшидан надорам. худора шукр ки духтарҳо ҳастанд мегӯяд. лекин ҳамин дилам мегӯяд фақат танг аст ба хотири рафтори фарзандам. мебиёяд як намуд рафторе мекунад, мегӯяд ки мегӯм худованд ҷонама мегирад, ҷони фарзандама ҷони мана гирад ки дигар ҳамин гапҳоро нашунавам. ҳама дороима барояш харҷ кардам, мошинаш харидорӣ кардем. гап ҷои даркоришам ё модар 63 сола аст. агар шунавидан бошӣ, ман ҳама гапоша гуфтан намехоҳам, барое ки сахтан, хеле сахтан. бародарҷон, дуруст гӯш кун, ҳама дороима фурӯхтам, мошинаш харидам. фаромӯш накун ки мегӯ шапалоқҳое ки мана задагӣ ҳастан, худо шоҳидаи бахшидагиам. офаринат, чӣ хел дилат шуд ки ту ба рӯи модар шапалоқ занӣ. шапалоқҳои задагиша бахшидагиам. ҳама ҳақоратҳоша бахшидагӣ ҳастам. чӣ коре накардай дар дунё бахшидагӣ. хоҳиш мекунам ки биёяд ақаллан натонад омадан як зангам занад. мегӯ хонае ки ҳозир зиндагӣ ки ҳастам аз тарафи духтароам ба ман тӯҳфа ҳастанд. дар шаҳри Панҷакент омодаам ки биёд худам мерам дар ҷои бепарастора зиндагӣ мекунам, хонаам ба номаш кунам, ба номи домодам. мегӯяд домодам розӣ шуд ки ман ҳамин пешниҳода кунам. мегӯяд лекин баъд аз задану ғам додану чизо мебинамаш, мегӯяд чанд кӯчаву сун аст. на салом, на алек, на даро, на бро, на хабаргирӣ. мегӯяд ана ҳамин гапи мардуму дили бузургам мегӯяд мана киштагиай. хай ягон кас албаттара бехато нестай. мегӯяд ман хато шояд дошта бошам. биёд гӯяд хатоҳомам ба гардан мегирам. чизе гӯяд фақат ҳамин замони пирӣ ба ман эҳтиёҷ ба ҳамин фарзанд дорам. эҳтиёҷи моддии молиявӣ не, тобутам аз дари хонаам ҳамин фарзандам.
ҳама орзуям ҳамия ки тобута пояи тобута ҳама фарзандам қаппа. бародари азиз, модар як сарчашмай даркаш намесозем, лекин баъд мефаҳмем ки хато кардаем. гапи бисёр намезанам, бахшиши зиёд. ман ашкама нигоҳ дошта натонистам, ба хотире ки ман мефаҳмам чи ҳаст. ман медонам модар ки ҳаст. барои ман дуои падару модаре ки худо шоҳида, ман чӣ мушкилотҳоя пасти сар кардаги ҳастам, чӣ роҳҳоя гузашт кардаги ҳастам. ҳар вақте ки як мушкилот мепиёд, занг мезанам, падарҷон, модарҷон, ҳамин хел аста, як дуо, як худо шоҳида ҷош ба бартараф мешавад. бародарҷон, агар бошад ана 960 46 45 рақами ватсаби мана. агар имкониятат бошад, як алоқа кун. бисёри бад гап задан наметонам дигар. як суҳбат кунем, шояд ки чизе шавад ки модар дилаш ором шавад. модарҷон, рӯҳафтода набош. ман медонам ки ин видеояти тамошо мекунӣ. рӯҳафтода набош. ва нафароне ки бемодариро медонану қадри модар чиз, хоҳиш мекунам дар комментария нависан ки бемодарӣ чанд қадар сахт аст. шояд дарси ибрате барои ҳамагонамон бошад. худо нигаҳбон. боз агар имконият бошад, аз рафти кор шуморо огоҳ месозам. худо нигаҳбон.